ओम शांति। आमे माने समस्ते परमात्मा कर संतान, आपस रे आमे समस्ते भाई भाई। सेथिपाई आमर काहारी प्रति कोनोसी खराब भावना आसिबा उचित नुहे, कारण आमे माने समस्ते पवित्र आत्मा। ए आखि को सिविलाइज्ड करबा पई हेले समस्तंकर आत्मा को ही आमे देखिबा, कारण आत्मा को देखिले ही आमर दृष्टि शुद्ध हेबो, विकारी भावना आसिबो नाही। पिता परमपिता परमात्मा एही संगम युगरे आसिकी आम समस्तन को सत्यर ज्ञान देउछंती। सेथिपाई निर्भय निश्चिंतरे आमे समस्ते परमात्मा कर ज्ञान समस्तन को देबा उचित, निज परी बनैबा उचित। सेथिपाई प्यारे बाबा आज आम समस्तन को एथि उपरे ध्यान दौछंती जे हे संतान माने तुमको एबे कंटारो फूल हेबाकू हेबो। सेथिपाई तुमर आचार व्यवहार, दृष्टिवृत्ति, कृति किभଳି हेबो से विषय रे परमात्मा आमको ज्ञान देउछंती। आसंतु आज आमे सुनिबा 30 डिसेंबर 2020 रो प्रातः मुरली साकार महावाक्य। आज बाबा कहउचंती, मिठे बच्चे सत्य पितांक द्वारा संगम युगरे तुम मानंकु सत्यर वरदान मिलिछि। सेथिपाई तुमे केबे हेले मिछ कहि पारिबो नाही। आजिर प्रश्न हेला, निर्विकारी हेबा पई तुम मानंकु केउ पुरुषार्थ निश्चित करिबाकु हेबो। बाबांक उत्तर हेला, आत्म अभिमानी हेबार पुरुषार्थ निश्चित करिबाकु हेबो। तेणु भ्रुकुटी मध्यरे आत्मा को ही देखिबाकु अभ्यास कर। आत्मा होई आत्मा सहित कथावार्ता कर, आत्मा होई सुन, देह प्रति दृष्टि न जाऊ। एहा ही हेउची मुख्य कथा, जहाँ पाई परिश्रम करिबाकु हेबो एवं एही परिश्रम करिबारे ही विघ्न पड़ी थाए। सेथिपाई जेते दूर संभव एही अभ्यास कर जे मु आत्मा अटे, मु आत्मा अटे। आजिर गीत हेला ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मधुर संतान मानंकु बाबा स्मरण कराई देउछंती जे सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि। एबे तुमे माने जानिछ, आमे जहा सबु बाबांक ठारु सुनुछु, बाबा जेउ रास्ता बतौछंती ए कथा दुनिया रे केही भी जानि नाहंती। निजे ही पूज्य, निजे ही पुजारी रो अर्थ को मध्य तुम मानंकु बुझाउछंती। जे पूज्य विश्वर मालिक हेउछंती, सेही माने पुणी पुजारी हेउछंती। परमात्मा को निमंते एही परि कहा जाई पारिबो नाही। एबे तुमर स्मृति आसुछि जे एहा बिल्कुल ठीक कथा। सृष्टिर आदि मध्य अंतर समाचार बाबा ही सुनाउछंती, आउ काहाकु मध्य ज्ञानर सागर कहा जिवो नाही। एही महिमा श्रीकृष्णंकर नुह। कृष्ण नाम तो शरीरर अटे ना, से शरीरधारी अटंती, तांको पाखरे एही समस्त ज्ञान न थाए। एबे तुमे जानुछ, तांकर आत्मा मध्य एबे बाबांक ठारु सुनुछि। एहा केते विचित्र कथा ना। ए कथा बाबांक बिना केही बुझेई पारिबे नाही। एपरि तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकारर हठयोग शिखाउछंती। से सबु हेउछि भक्ति मार्ग। सत्य युगरे तुमे काहार भी पूजा करिबो नाही। सेठारे तुमे पूजारी हेबो नाही। तांकु कुहा जाउछि पूज्य देवी देवता। सेमाने सत्य युगरे थिले, एबे नाहंती। सेही पूज्य देवी देवता माने पुणी एबे पूजारी होई जाइछंती। बाबा कहउछंती, ये ब्रह्मा मध्य पूजा करुथिले ना। सारा दुनिया वर्तमान पूजारी होई जाइछि। नुआ दुनिया रे एकमात्र पूज्य देवी देवता धर्म रहिबो।
ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଏହା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ। କେବଳ ଗୀତାରେ ନାମ ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। 2500 ବର୍ଷରୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବୁଝି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ନିରାକାର ଭଗବାନ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବା ଭକ୍ତିର କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବିସ୍ତାର କେତେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉଛି ସେମାନେ ସେହି ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିପରି ବୁଝାଇବୁ? କୌଣସି ହଙ୍ଗାମା ହେବ ନାହିଁ ତ? ନିର୍ଭୟ ତ ଏବେ ହୋଇନାହାନ୍ତି ନା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଗଲେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଭୟ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମହାବୀର ଅଟ। ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମାୟା ଉପରେ କିପରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଏବେ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଥିଲେ, ମନ୍ମନା ଭବ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କେହି ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଅଟାରେ ଲୁଣ ସଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଉପରେ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ କରାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଆସି ବସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେବା କରି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ହେଉଛ ସେଲଭେସନ୍ ଆର୍ମି, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସେନା। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ଅଟେ ନା? ପୂର୍ବରୁ ଶୂଦ୍ର ମାୟାବୀ ମିଶନର ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନର ହୋଇଛ। ତୁମର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ରହିଛି? ଯେପରି ରାଜା ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ବାକି ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେବୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କିପରି ନୁଆଇବୁ। ତୁମେ ନଲେଜଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲଣି। ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲଣି। କେଉଁ ଚିତ୍ର ଭୁଲ, କେଉଁଠି ଠିକ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ରୂପୀ ପାଲଗଦାରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳଗଦା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ କଥାର ଗାୟନ ରହିଛି ସେହି କଥା ଉପରେ ହିଁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅସଲ ପୂଜା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତାପରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଚିତ୍ର ବାସ୍। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମହାବୀର ହେଉଛ ନା? ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ହାତୀ ଅଥବା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ତ ହୋଇନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମହାରଥୀ। ମହାରଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀ ଉପରେ ସବାରି। ସେମାନେ ପୁଣି ହାତୀ ଉପରେ ସବାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିପରି ହାତୀକ କୁମ୍ଭୀର ଖାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମାୟା ରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସ କରିଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ। ତେବେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ମାୟା ହରେଇ ଦେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ଏହାକୁ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ତୁମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଉଛୁ, ଦେହକୁ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ପୁଣି ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ। ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାଇକୁ ଶୁଣାଉଛି, ଭାଇ ଶୁଣୁଛ? ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶୁଣୁଛି। ବିକାନିରର ଗୋଟିଏ ପିଲା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା କହି ଚିଠି ଲେଖିଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମାର ଏହା ହିଁ ବିଚାର ଅଟେ। ମୋ ଆତ୍ମା ଏହା କରୁଛି। ତେବେ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହେବା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର କଥା ନା? ମୋ ଆତ୍ମା ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଯେପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରୁକୁଟି ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦେହ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ଉପରେ ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ନାମ ବିନା କାରବାର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାରବାର ତ ଚାଲିବ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବିକର୍ମ ହେବା ପରି କାମ ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଏହାପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ତୁମେମାନେ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। କର୍ମ ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହାତ କାଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ କର୍ମ କର। ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ତୁମର ସମସ୍ତ କାରବାର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବ। ତୁମ ପ୍ରଧାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଦିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ପାପ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତୁମେ ସବୁ କାମ ସତ୍ୟ ହିଁ କରିବ, କାରଣ ଏବେ ସତ୍ୟର ବରଦାନ ମିଳିଯାଇଛି। ସେଠାରେ ବିକାରର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଲୋଭ ରହିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚୋରି ଠକାମି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକଥା ନଥିବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏହିପରି ଫୁଲ ହୋଇଯାଉଛ। ତାହା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ଏହା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସାରା ଖେଳ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଥିରେ ଯୋଗବଳ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ।
बाबा कहउछन्ति भक्ति मार्गर यज्ञ तप आदि द्वारा केही भी मते प्राप्त करि पारिबे नाही। समस्तको सत्व रज तमरे आसिबाको ही हेब। एही ज्ञान बहुत सहज एवं रमणीकता अटे। एथिरे मेहनत मध्य रहिछि। एही जोगर ही महिमा रहिछि जहा द्वारा तुमको सत्वप्रधान हेबाकू पड़िब। तम प्रधानता को सत्वप्रधानता हेबार रास्ता बाबा ही बतौछन्ति। द्वितीय केही एही ज्ञान देई पारिबे नाही। जदिओ केही चंद्रपृष्ठ को जाउछन्ति, केही पानी उपरे मध्य चाली जाउछन्ति, किंतु ताहा गोटिए राजयोग नुहे। नररु नारायण तो होई पारिबे नाही। एठारे तुमे बुझुछ जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु, पुणी एबे हेबाकू जाउछु। एबे स्मृति आसुछि जे बाबा कल्प पूर्वरु मध्य एहीपरि बुझाई थिले। बाबा कहउछन्ति निश्चय बुद्धि विजयन्ति। जाହାର निश्चय नथिब से शुणिबाकू आसिब ही नाही। केही केही निश्चय बुद्धिरु पुणी संशय बुद्धि मध्य होई जाउछन्ति। बहुत भल भल महारथी माने मध्य संशय रे आसी जाउछन्ति। मायार सामान्य तोफान आसिबा द्वारा देह अभिमान आसी जाउछि। बाप दादा उभय कंबाइंड अर्थात एकत्र अछन्ति ना। शिव बाबा ज्ञान देई पुणी चाली जाउछन्ति। अथवा कण हेउछि किए कहिब? बाबांको कण पचारिब जे तुमे सर्वदा रहुछ ना, चाली जाउछ? बाबांको तो ए कथा पचारि पारिब नाही ना। बाबा कहउछन्ति मु तुमको पतितरु पवित्र हेबा पाई रास्ता बताउछि। आसुछि जाउछि, मते न बहुत काम करिबाको पडुछि। पिला मानंक पाखकु मध्य जाई तांको द्वारा कार्य कराउछि। एथिरे संशयर कोनोसी कथा नाही। आमर काम हेउछि बाबांको मने पकाइबा, किंतु संशय आसिले तळकु खसी जाउछन्ति। माया जोर रे चापुड़ा मारी देउछि। बाबा कहउछन्ति बहुत जन्मर अंत शेष जन्मर मध्य वानप्रस्थ अवस्थारे एहांक मध्यरे आसुछि। पिला मानंकर निश्चय रहिछि। वास्तव रे बाबा ही आमको एही ज्ञान देउछन्ति, आउ केही देई पारिबे नाही। तथापि मध्य एही निश्चयरु केतेक तळकु खसी जाउछन्ति। ए कथा बाबा जानिछन्ति। तुमको पवित्र हेबाकू पड़िब। तेणु बाबा कहउछन्ति मते मने पकाओ, आउ कोनोसी कथारे पड़ नाही। तुमे माने एपरी कथा कहूछ, तेणु जना पड़ी जाउछि जे तुमर पक्का निश्चय नाही। प्रथमे गोटिए कथा उपरे निश्चय रख, जहा द्वारा तुमको पापनाश हेब। बाकी फालतू कथा कहिबार आवश्यकता नाही। बाबांको मने पकाइले विकर्म विनाश हेब। पुणी आउ कोनोसी कथारे काहीकि आसुछ? देख, जदि केही प्रश्न उत्तर रे द्वंद्व रे पडुछन्ति, तेबे तांकु कुह तुमे एही कथा को छाड़ी एकमात्र बाबांको स्मृति रे रहिबार पुरुषार्थ कर। जदि संशय रे आसीबे, तेबे पाठ पढ़ा ही छाड़ी देबे, तेबे तांकर कल्याण मध्य हेब नाही। नाड़ी देखि बुझाओ। संशय आसिले गोटिए पॉइंट उपरे पक्का करिबा उचित। बहुत जुक्तिर सहित बुझाइबाकू पड़िब। पिला मानंकर प्रथमे एही निश्चय हेउ, बाबा आसीछन्ति आमको पवित्र करुछन्ति। एही खुशी तो रहुछि। जदि न पढ़िब तेबे फेल होई जिबे। तांको भितरे मध्य खुशी आसिब नाही। स्कूल रे तो गोटिए प्रकार पाठ पढ़ा जाई थाए। तेबे केही पाठ पढ़ी लक्ष लक्ष रोजगार करती, तो कहीं पुणी 5-10 टंका रोजगार करिथांती। तुमर लक्ष्य नररु नारायण हेबा। वर्तमान राजत्व स्थापन हेउछि। तुमे मनुष्यरु देवता हेब। देवता मानंकर राजधानी तो बहुत बड़। सेठारे उच्च पद पाइबा ताहा पाठ पढ़ा एवं चाली चलणी उपरे निर्भय करुछि। तुम मानंकर चाली चलणी मध्य बहुत भल हेबा दरकार। बाबा निज पाई मध्य कहउछन्ति एबे कर्मातीत अवस्था होई नाही। मते मध्य संपूर्ण हेबाकू पड़िब, एबे होई नाही। ज्ञान तो बहुत सहज। बाबा को स्मरण करिबा मध्य बहुत सहज,
किंतु करिले हेब ना। अच्छा, मिठा मिठा शिखिलधे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर मध्य आत्मिक पितांकु स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर पॉइंट, कौनसी कथारे संशय बुद्धि होई पाठ पढ़ा को छाड़िबार नाही। प्रथमे तो पवित्र हेबा पाई एक मात्र बाबांकु ही मने पकाइबाकु हेब, अन्य कौनसी कथारे जीवार नाही। 2 नंबर, शरीर प्रति दृष्टि देवा द्वारा विघ्न आसी थाए, सेथिपाई भ्रुकुटी को ही देखिबाकु हेब। निजको आत्मा मने करी आत्मा सहित कथबार्ता करिबाकु हेब। आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िब। निर्भय होई सेवा करिबाकु हेब। आजिर वरदान हैला, दृढ़ संकल्प द्वारा दोष दुर्बलता रूपी कलिजुगे पहाड़ को समाप्त करी समर्थी स्वरूप हुआ। वरदान रो विस्तार हैला, भांगी पड़िबा किंबा कोनोसी संस्कार बा परिस्थितिर बसीभूत हेबा किंबा कोनोसी व्यक्ति बा वैभव प्रति आकर्षित हेबा, एही समस्त दुर्बलता रूपी कलिजुग पहाड़ को दृढ़ संकल्पर आंगुली लगाई सदाकाल पाई समाप्त कर, अर्थात विजयी हुआ। विजय आमर गलार माला, सर्वदा एही स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप हुआ। एहा ही हेउछि स्नेहर प्रतिदान। जेपरी साकार ब्रह्मा बाबा श्रेष्ठ स्थितिर स्तंभ होई देखाइछंती, सेही भली निजर पितांकु अनुकरण करी सर्वगुणर स्तंभ हुआ। आजिर स्लोगान हैला, साधना गुड़िक केवल सेवा पाई ही उद्दिष्ट, आराम करिबा पाई नुहे। साधन गुड़िक केवल सेवा पाई ही उद्दिष्ट, आराम करिबा पाई नुहे। अच्छा, ओम शांति।